अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तब्दीली के सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर हुकूमत ने, हर सियासी जमात ने और हर दौर में ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात की है, इसको प्रायोरिटी देने की बात की है, इसको अपनी अव्वलीन तरजीह जो है वो समझा और न सिर्फ समझा बल्कि इसके लिए हमने देखा कि बड़ी बात भी की गई। लेकिन सूरत हाल जो है वो इंतहाई बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि मायूस कुन है। उनकी एम्पावरमेंट को अपने मंशूर में तो सियासी जमातों ने रखा, लेकिन आज जो आदाद व शुमार हमारे सामने आए हैं वो बड़े बाइस शर्मिंदगी हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2018 के हवाले से, और इस रिपोर्ट में ख़वातीन की मुआशी सरगर्मियों में पार्टिसिपेशन, उनकी तालीम के हुसूल, उनको हासिल सेहत की सहूलियात और सियासी महाज पर उनकी नुमाइंदगी जैसे जो है अहम फैक्टर्स का जायज़ा लिया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इंतहाई अफसोस की बात है कि 149 ममालिक की इस फहरिस्त में पाकिस्तान 148वें नंबर पर है, यानी हम सिर्फ यमन से बेहतर है। या यूँ कहिए कि पाकिस्तान सिनफी मसावात के लिहाज से यमन के बाद दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है। यूँ तो पाकिस्तान में हर शोबे में ख़वातीन को काम करते देखा जाता है, लेकिन रिपोर्ट कहती है, और ये पर्टिकुलर जिस रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ वो ये रिपोर्ट के कहती है कि सिर्फ 7% ख़वातीन जो है पाकिस्तान में उनको इंतज़ामी ओहदों पर फाइज किया गया। जबकि हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान ने बीजिंग प्लेटफॉर्म में इंतज़ामी ओहदों पर ख़वातीन को 30% नुमाइंदगी देने का अज़्म भी कर रखा है। ये कोशिशें बारावर क्यों नहीं हुई, कामयाब क्यों नहीं हो सकी, क्या दुरुस्त सिमत क्या है और तमाम मामला क्या है, इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद महमूद साहब ने। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस्लामाबाद से ही अब से कुछ देर में मारूफ समाजी कारकुन फरजाना बारी साहबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। लाहौर से इस वक्त हमारे साथ हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। आप पीटीआई से मेंबर सूबाई असम्बली हैं, आपका जी बहुत शुक्रिया। पेशावर से ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली और कराची से ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मामला ज़ाहिर है कि इस वक्त आपके सामने ये रिपोर्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल भी जो है इस पे जितनी तशवीश का इजहार किया जाए कम है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, पीटीआई के जलसों की बात करें, इस 22 साला कप्तान की जो एक तवील जिद्दोजहद है, इसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार देखा गया है। जलसे जुलूस जो है वो कामयाब ही ख़वातीन के दम पर हुआ करते थे। लेकिन आज जब हम पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ की आप बात करें या दूसरे इजलास की बात करें, इजलासों की, तो उसमें ख़वातीन की वो पार्टिसिपेशन नहीं है, असेंबली के अंदर भी नहीं है। ये तजाद नहीं है? सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपने जो आपका जो इनिशियल इब्तदाइया था मैं उसमें थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगी, फिर मैं पीटीआई की तरफ भी आती हूँ। देखिए, अभी आपने जो रिपोर्ट बीबीसी की जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं, ये रिपोर्ट मैं इससे ऑल्दो बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मुझे पता है कि मेरे मुल्क में औरतों के मसाइल क्या हैं, मेरे अपने इश्यूज क्या हैं, लेकिन हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितने इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। वजह यह है कि अभी एक यानी कि ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। अभी हम बहुत पीछे हैं बहुत सारे ममालिक से, लेकिन मैं इसी साल एक और रिपोर्ट आती है, आप ज़रा जाके देखें, थॉमसन राइटर्स की जो रिपोर्ट है 2018 की, उस रिपोर्ट में जो उसने 6 जो कीज थी उस रिपोर्ट को के उस रिपोर्ट के जिसमें डिफरेंट कंट्रीज को जो कैटेगरीज उसके में की गई हैं, उसमें सेक्सुअल वायलेंस, नॉन सेक्सुअल वायलेंस और ख़वातीन के हेल्थ इंडिकेटर्स, और उसके अलावा उनके साथ कल्चरल ट्रेडिशंस, और उसके साथ इस तरह 2-3 और चीज़ें थी। उस पे अगर आप ये रिपोर्ट देखें तो आप हैरान होंगे कि उसमें टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसमें जो इस चीज़ में दिखाए गए हैं, जो कि ख़वातीन के इन इश्यूज़ के बारे में बहुत बुरे हैं। इसमें नंबर 1 पे इंडिया है, और इसमें ऑल्दो पाकिस्तान का नंबर कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 6 नंबर पे हम है। एंड इन टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आप अमेरिका भी देखोगे। सो
ایسی اتنے برے ہمارے حالات نہیں, آپ اس میں یہ سوال اٹھا تھا, یہ سوال بڑا ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کیا واقعی اتنے حالات ہیں یا پورٹرے کیا جا رہا ہے, یہ رپورٹس جو ہے کس حد تک یہ اوتھینٹک ہے. میں اس میں اور یہ بی بی سی کی نہیں, یہ رپورٹ ہے ورلڈ اکنامک فورم کی. لیٹ می کلیئر, یہ رپورٹ ہے ورلڈ اکنامک فورم کی. لیکن یہ بی بی سی نے اس کو ایشو کیا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اتھینٹسٹی میں چیلنج کر رہی ہوں بینگ اے پاکستانی ویمن, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے ہاں بہت ساری چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن جو یہ انٹرنیشنل لابیز یہ کس طرح سے اس میں ان کے یہ ہمیں بتائیں کہ ان کے پوائنٹس کیا تھے, یا پھر میں کہتی ہوں کہ میں ان کی اس رپورٹ کو چیلنج کر رہی ہوں آپ کے چینل کے توسط سے. اور پھر آپ ذرا یہ تھامسن رائٹرز کی آپ رپورٹ دیکھیں, اس میں ہم نمبر 6 پہ ہیں اور ہمارے سے اوپر 6 کنٹریز ہیں, اور جس میں انڈیا نمبر 1 پہ ہے, اینڈ اسی لسٹ میں امریکہ 10ویں نمبر پہ ہے. سو ہم امریکہ سے 4 قدم آگے ہیں برے ہونے میں. سو ایک میں آپ کو اگلی بات, ہاں ہماری عورتوں کو امپاور کرنے میں ابھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, ہاں, لیکن آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی عورت کا پوچھا. پاکستان تحریک انصاف کی عورت اگر اپنی پارٹی میں امپاورڈ ہے تو اس کا میرے ملک کی عورت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں کرنی ہے ایسی لیجسلیشن جس میں میرے گاؤں میں بیٹھی ہوئی بیٹی اور بہن کے بھی ہم رائٹس کو سیف گارڈ کریں. آپ کو پتہ ہے وراثت میں جو ایک خواتین کا جو حصہ ہے اس کو ہم نے اپنے جو بل پاس کیا اس میں ہم نے انشور کیا, اور انشاءاللہ قوانین بہت اچھے موجود ہیں. ایگزیکیوشن کی ضرورت ہے جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. آج ہی میں نے ایز اے پرائیویٹ ممبر میں نے ایک پروونشل اسمبلی کے اندر ایک بل میں نے پیش کیا ہے, جس پہ اس سے پہلے میں نے اسی کے اوپر جو انٹرنیشنل گرلز ڈے تھا میں نے قرارداد بھی پیش کی تھی کہ جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں ان کی شادی کی ایج شوڈ بی 18 ایئرز, یعنی کہ جس کا آئی ڈی کارڈ ہوئے گا اس کا نکاح ہونا چاہیے. آج میں نے اس پہ ایک بل بھی پیش کر دیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہم آتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل اس طرف آتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم اس رول کو پاکستان کی عورت پہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آتے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں. اس وقت فرزانہ باری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا, اب معروف سماجی کارکن ہے. فرزانہ صاحبہ, یہ اس وقت جو رپورٹ ہے, اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 149 ممالک کی فہرست میں پاکستان 148ویں نمبر پر ہے. صرف یمن سے ہم شاید تھوڑے سے بہتر ہیں خواتین کو حاصل جو ان کی امپاورمنٹ ہے اس کے حوالے سے. اسی فہرست میں بنگلہ دیش جو ہے وہ 100 نمبر کے اوپر ہے, بنگلہ دیش کی بلکہ 48ویں نمبر پر ہے, اور پاکستان 148ویں نمبر پر ہے. کیا اوتھینٹسٹی مانی جاتی ہے اس طرح کی رپورٹس کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا. نہیں دیکھیں, ظاہر ہے کہ وہ 3-4 چیزوں کو لیتے ہیں, دیکھتے ہیں, جیسے ایجوکیشن ہے, جو ہیلتھ کا انڈیکیٹر لیتے ہیں, پھر یہ ہے کہ جو لیبر فورس میں مطلب عورتوں کی جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اور پولیٹیکل امپاورمنٹ. اگر آپ پولیٹیکل امپاورمنٹ میں پاکستان کی ریٹنگ دیکھیں تو وہ 90 نمبر پہ ہے, کیونکہ ہم نے جنڈر کوٹا دیا ہے اور کیونکہ عورتیں اس میں زیادہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ تعلیم کا اگر ہم انڈیکیٹر دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اگر آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں پاکستان میں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مقابلہ کریں ریجن کے اندر, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا نیپال ہے, ایون سری لنکا ہے, انڈیا ہے, تو ہم سب سے پیچھے ہیں. اس میں کوئی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے, مطلب یہ ایک فیکٹ ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے انڈیکیٹرز دیکھیں تو جو تولیدی صحت کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ, تو میٹرنل مرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں خواتین کا جو ہے وہ ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ ہے. کیونکہ آج دیکھیں کہ ہم 260 عورتیں جو ہماری ہیں وہ 100,000 جو زچگی ہوتی ہے اس میں ہماری عورتیں مر جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی ہو جانا, پھر جلدی بچے جو ہے ایک کے بعد دوسرا پیدا ہونا, کوئی پری نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ بچے ہمارے آج بھی جو ہے وہ گھروں میں, مطلب ہاسپٹل تو بڑی دور کی بات ہے, لوگ عورتیں پہنچ نہیں پاتی ہیں, اور جو انٹرینڈ دایاز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ بھی ہماری چھوٹی بچیوں میں زیادہ ہے, خواتین میں مٹرنل مرٹیلٹی ریٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ عورتیں ہماری جو ہے 42% عورتیں جو ہماری جو
بچہ پیدا کرنے کی جس کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو ایج میں وہ انیمک ہے، یعنی ان میں آئرن کی کمی ہے. تو ظاہر ہے کہ خوراک میں جو آئرن کی کمی ہے تو یہ مسائل ہیں. اس میں یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے کم ہیں یا ہم دنیا میں 2-4 نمبر. دیکھیں ہم نے تو اپنی ریالٹیز کو دیکھنا ہے. میں بالکل مان رہا ہوں، بالکل آپ وجہ کہہ رہی ہیں، لیکن میرا جو ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کے معیار زندگی کے حوالے سے کیا 100 ممالک ہم دونوں کے درمیان ہے؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 100 ممالک کا ڈیفرنس ہے؟ نہیں، دیکھیں بنگلہ دیش نے تو کہ صرف خواتین کے حوالے سے نہیں، یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ ان کے جتنے بھی سوشل انڈیکیٹرز دیکھیں، ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز دیکھیں تو بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کا مطلب جب وہ پاکستان کے ساتھ تھا تو ہمیں بہت بڑا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ جی وہاں بچے بہت پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جس طرح سے جو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی توجہ نہیں ہے، جس طرح سے ہماری آبادی جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور بنگلہ دیش کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1% ہے، جبکہ ہم تقریباً 3%. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا 2% یا ہم اس سے بھی کم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایز اے میٹر آف فیکٹ 3% کے حساب سے ہماری آبادی گرو کر رہی ہے، اور ہم دنیا کے اس وقت کوئی میرا خیال ہے 6 بڑے ممالک میں ہمارا شمار ہو رہا ہے. تو اس طرح سے فرزانہ علی سے بھی ٹیک لے لیتے ہیں. فرزانہ علی، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں صرف 7% خواتین جو ہے، 7% خواتین جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر ہیں، وہ انتظامی عہدوں کے اوپر ہیں. جی بالکل، اس کا تو آپ یہ بھی دیکھ لیں نا، میرے سے ہی مثال لے لیں کہ جب ہم ویمن بیورو چیف کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں واحد ہوں، اور پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں شاید 2 یا 3 ہی آپ کو نظر آئیں گی. لیکن آج ٹی وی کے 4 بیورو چیفز میں خاتون ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں، آج ٹی وی کو کریڈٹ بھی دے رہی ہوں، خود کو سب سے زیادہ کریڈٹ دے رہی ہوں، لیکن اوورال سارے لوگوں کو کریڈٹ دے رہی ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پرسنٹیج کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو وہ پرسنٹیج اس سے ہی اندازہ لگا لیں آپ. میں صرف میڈیا انڈسٹری کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی خواتین جو ہے وہ کی پوسٹ پر ہیں. باقی اس کے بعد اگر آپ آ جائیں سرکاری سطح پر دیکھ لیں کتنی خواتین کی پوسٹ پر ہیں. ہم ابھی ان کو آپ دیکھیں کہ جب کوئی اے سی بھرتی ہو جاتی ہے یا کمشنر کے لیول پر تو خیر ابھی نہیں آئی، لیکن ایڈیشنل اے سی ہو گئی، یا اس طرح کے جب مجسٹریٹ آ جاتی ہیں ہمارے ہاں، ایس ایچ او آ جاتی ہیں، تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں ایشو کو. تو اوورال جو پرسنٹیج ہے وہ واقعی بہت کم ہے، اور یہ ہمیں دکھ رہی ہے، اور ہمیں اس سے برا نہیں منانا چاہیے کہ اگر کوئی سروے یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہاں یہ مسائل ہیں، جیسا کہ فرزانہ باری صاحبہ نے بھی کہا کہ بالکل مسائل ہیں اور ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کے حل کی طرف جانا چاہیے. میں صحت کی آپ کو پوزیشن بتا دوں، خیبر پختونخوا میں اور فاٹا کے جو اضلاع ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو عمران، آپ بعض جگہوں پر فرزانہ صاحبہ نے تو جا کے وزٹ بھی یقیناً کیا ہے، آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ وہاں گھروں میں ہی خواتین ایک قسم کا ایک ہی 4 دیواری میں پیدا ہوتی ہیں، وہیں پہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہیں پہ وہ مر بھی جاتی ہیں. میں نے خود ایسے کئی گھرانے دیکھے ہیں، بنیر میں دیکھے ہیں، ٹرائبل اضلاع میں دیکھے ہیں کہ ان کو ان کے اس جگہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہی دائیاں ان کے کیسز کرتی ہیں جس سے ظاہر ہے وہ بھی مر جاتے ہیں، زچہ اور بچہ دونوں کا مسائل ہو رہے ہیں. یہ تو ہوگی صحت کی بات. تعلیم کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ تعلیم میں بھی یہی صورتحال ہے، اور میں چونکہ ایسے ایریا میں بیٹھی ہوں کہ جو بہت زیادہ کنزرویٹو بھی ہے، مطلب سوشلی بھی وہ ڈاؤن ہے اور اس کے پسماندہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو غربت بھی بہت زیادہ ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر تعلیم کا لیول آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایک ریشو آتی ہے، چاہے وہ ٹرائبل اضلاع ہو یا پھر ہمارا پورا خیبر پختونخوا ہو، اس میں آپ کو کتنی خواتین جو ہے وہ بچیاں سکول جاتی ہوئی. میں یہ آپ کو میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ 2 ہفتے پہلے ہی میں نے ایجوکیشن پر ایک سکول میں جا کے کچھ رپورٹ تیار کی، تو وہاں پر یہ پشاور کی میں آپ کو صورتحال بتا رہی ہوں. پشاور جو صوبائی دارالحکومت ہے، کچھ وہاں پہ کمبائن ایک سکول تھا
اور اس میں بچیاں جو ہیں وہ بھی پڑھتی تھیں کیونکہ اس کمیونٹی میں بچیوں کا علیحدہ سے سرکاری پرائمری سکول نہیں تھا اور لوگ جو ہیں وہ غریب تھے تو وہ پرائیویٹ سکول افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو بچیاں تیسری کلاس تک پڑھتی تھیں اور پھر اس کے بعد گھر بیٹھ جاتی تھیں۔ تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے وہی سوشل فیکٹر بتایا کہ بچی بڑی ہو جاتی ہے اور چوتھی پانچویں کے لڑکے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ ہماری ریالٹیز ہیں تو ان کو ہمیں تسلیم ہے اور ان کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے اور ان کے ساتھ نمٹنا ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، بات کی جا رہی ہے اس اکنامک انڈیکیٹر، ناٹ اکنامک انڈیکیٹر، یہ جو انڈیکیٹر تھا آپ کا اس انڈائسس کے حوالے سے، تو اس میں اکنامک پارٹیسپیشن، ایجوکیشنل اٹینمنٹ، ہیلتھ اینڈ سروائیول اور پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ اس میں پاکستانی خواتین جو ہے وہ انتہائی پیچھے ہیں اور بڑی مایوس کن جو ہے وہ کارکردگی ہے۔ اس وقت پورا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ یہ کیا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا غیر منصفانہ رویہ ہے یا کمپیٹنٹ نہیں ہوتی خواتین جو اس لیے ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے؟ میں ایگزیکٹو پوسٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ عمران صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس رپورٹ کو بناتے وقت 4 میجر انڈیکیٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے، وہ آپ آلریڈی بتا چکے ہیں۔ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، آپ کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے اور the 4th one۔ اب مسئلہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، اکنامک پارٹیسپیشن، میں آپ کو ایک ریئل بات بتاؤں کیونکہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، میں پرسنل کوچنگ بھی کرتا ہوں تو میرے سامنے کیسز آتے ہیں 1-on-1 میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل ایجوکیشن کی ضرورت ہے آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے جو ہسبینڈز ہیں۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے کہ آپ ایک اینگل سے آپ چیز کو دیکھیں کہ پولیٹیکلی ان کو اتنی امپاور نہیں کیا گیا یا ان کو اتنے مواقع نہیں دیے جاتے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک انتہائی غریب علاقے سے تعلق رکھنے والی خاتون، ایک انتہائی متوسط علاقے کی ایک خاتون، وہ ایک خاص لیول پہ آنے کے لیے اس کو پوری فیملی کا سپورٹ چاہیے۔ اب وہ سپورٹ اس کو نہیں ملتا ہے۔ بعد میں فیسلٹیز کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو اپنے سسٹم، اپنے گھریلو سسٹم، اپنے خاندان کا سسٹم، اپنا سوشل سسٹم، آپ ان کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں ضرورت ہے ایجوکیٹ کرنے کی۔ آپ کتنے بھی سیشنز کر لیں، آپ کس طرح بھی پروگرام کر لیں، میں آپ کو ٹرو پکچر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب تک ہم میسیو لیول کے اوپر اویئرنیس مہم نہیں چلائیں گے کہ ایک لڑکی کا، ایک خاتون کا بھائی، اس کا والد، اس کا ہسبینڈ، جب تک یہ تمام لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ایک خاتون کو بھی اتنا ہی حق ہے ایجوکیشن میں مواقع ملنے کا، ڈیفرنٹ اکنامک پارٹیسپیشن کا، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کا، اس کو ہیلتھ تک اس کو ایکسیس دینے کا جتنا کہ ایک مرد کو ہے۔ پرابلم ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ایک خاتون ایک ایسے ماحول میں پلی بڑی ہوتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی پیدا ہونے والی بیٹیوں کو وہ کیا تعلیم دے گی۔ وہ بھی اسی ماحول میں ہی رہ کے اسی طریقے سے وہ ڈری ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی اس طریقے سے گروم نہیں کر سکتی، ایجوکیٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک پارٹ میں نے آپ سے بات کی ہے۔ سیکنڈ پارٹ از دی پولیٹیکل لیول، جو گورنمنٹ چاہے کوئی بھی ہو، ان کو ڈیفینیٹلی صرف باتوں سے ہٹ کے نہیں، نہ ہی ہمیں کوئی ایسی رپورٹ کا ویٹ کرنا ہے کہ جو رپورٹ کوئی آئے گی تو تب ہم اس کے اوپر ہماری آنکھیں کھلے گی۔ میں ہمیشہ اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب کوئی بھی ورلڈ آرگنائزیشن آپ کو کوئی رپورٹ دیتی ہے، حالانکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ 1 منٹ میں آپ سے اور لوں گا۔ آپ امیجن کریں کہ بیک ان 1979 آپ کو جب انٹرنیشنل پریشر بڑا تھا اور یو این کمیشن کی ریکمنڈیشن کے اوپر آپ کی ایک منسٹری فار وومن ڈیولپمنٹ بنی تھی جو کہ 2010 میں جا کے ڈیزالو ہو گئی تھی، اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ جب ہمیں انٹرنیشنل پریشر پڑا تھا۔ اس کے بعد 99 یا 2000 میں ہمیں کسی انٹرنیشنل فورم میں جانا تھا، تب ہمارا یہ وومن کے لیے کوئی وومن ڈیولپمنٹ کا ایک بل پیش ہوا تھا۔ آپ کو میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں حیرانگی کی بات ہے کہ ہمیں ایسی کسی بھی
स्टेप लेने की उस वक्त जरूरत पेश आती है जब कोई इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आता है। रफत सईद साहब, जी रफत सईद साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पे बात हुई, जेंडर गैप की यहाँ पे बात हुई, इंतजामी ओहदों के हवाले से पर्टिकुलरली क्या कहेंगे रफत साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने सब लोगों की बात सुनी, ख़वातीन ज़्यादा तादाद में हैं, उसी तनासब से मैं बात करूँगा। और मैं कहूँगा कि जो रिपोर्ट आज इसका कि आप तस्करा कर रहे हैं वो इतनी भी दुरुस्त मुझे मालूम नहीं होती, और मैं अमली तौर से जो चीज़ें देखता हूँ यकीनन कि चीज़ ज़्यादती हो रही होगी, कहीं ना कहीं ख़वातीन के हुकूक सल्ब किए जा रहे होंगे। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि अगर किसी जगह पर 5-7 कैंडिडेट हैं, उसमें अगर 3 ख़वातीन हैं तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन उसमें से ज़्यादा आसानी से हो जाता है। वीमेन एम्पावरमेंट की हम सब बात करते हैं, सिलेक्शन ज्यादा आप समझ रहे हैं, ज्यादा आसानी से हो जाता है। और मैं ये कहूंगा मर्दों का इस्तेसाल हो रहा है, मैं तो ये बात कहूंगा, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पर अगर देखें, नौकरियों के हवाले से देख लें, दाखिलों के हवाले से देख लें, आप मैं एक मिसाल दूंगा कराची यूनिवर्सिटी की, अगर आप वहां जाएं तो आपको लगेगा वीमेन यूनिवर्सिटी है। आप एनईडी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहां आपको लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में नजर आएंगी। शहरों में, गाँव देहात और गाँवों की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि जो फरजाना जिस चीज का जिक्र कर रही हैं कि इस तरह के हालात हैं, लेकिन शहरों में शायद अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और वो कोशिश करता है कि उसके बच्चे आला तालीम याफ्ता हों और वरना बुनियादी तालीम जरूर हासिल करें। तो मैं दाखिलों के हवाले से आप देख लें, मीडिया इंडस्ट्री में देख लें, अगर की पोजीशन पर नहीं तो वैसे नीचे की सतह पर आपको खवातीन उसी तनासुब से मुलाजमतें मिलती हैं। लेकिन फिर इस बात का हम क्या करें कि वो लड़की अगर मुलाजमत हासिल भी कर लेती है, एक डॉक्टर है, उसका हाउस जॉब भी मिल जाता है, तो उसकी शादी हो जाती है, वो चली जाती है। तो इस चीज़ को भी हमें ज़रूर देखना चाहिए कि एक ये भी चीज़ है कि वो पोस्ट भी जाती है, वो जगह भी फुलफिल नहीं हो पाती है और इस तरीके से एक मुस्तहिक आदमी वो रह जाता है। फिर मैं एक मीडिया की मिसाल भी दूंगा। मीडिया में आप ये देखें कि मैं बिल्कुल जिक्र तो शायद मैं यहाँ ना कर पाऊँ उस बात का, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जितना इस्तेसाल मर्दों का इस मीडिया इंडस्ट्री में हो रहा है शायद किसी का नहीं हो रहा। आप बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम टीवी टॉक शोज करते हैं और मैं ज़ाती तौर से इस बात को जानता हूं कि उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो 25,000 रुपए लेने वाला लड़का लिख रहा होता है और वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के 5 लाख रुपए तलब करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए। और इस बात का मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ या मैं ये बात कर रहा हूँ कि वीमेन एम्पावरमेंट नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा हम इस चीज को प्रमोट करने वाले हैं, हम इस चीज को आगे लाने वाले हैं, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस मुलाजमत की भी। अगर हालात ऐसे हो जाएं शादी के बाद तो मेरे ख्याल में उस लड़की का वाहिद सहारा यही रह जाता है कि वो बरसरे रोजगार है, तो वो गुजारा भी कर लेती है, बच्चे भी पल जाते हैं और ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जहां मर्दों के साथ ज्यादती हो रही है उस पर भी आवाज उठानी चाहिए। और मैं ये देखता हूं कि मर्दों के साथ भी ज्यादती होती है, उनके हुकूक भी सल्ब होते हैं, खवातीन के होते होंगे लेकिन मर्दों के भी हुकूक सल्ब होते हैं। मुसर्रत जमशेद साहबा, एक भारी जिम्मेदारी जो है वो रफत ने आपके ऊपर डाल दी, इसके हवाले से सोचा आपने मर्दों का जो इस्तेसाल हो रहा है पाकिस्तान में? देखें, सबसे पहले तो हमें जो फैक्ट्स हैं, देखें ह्यूमन राइट्स की बात अगर हम करें तो चले उसमें तो दोनों आ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स है। कहीं इक्का दुक्का अगर केसेस है तो उसमें मैं भाई से हमदर्दी करती हूँ कि अगर इनके राइट्स किसी औरत ने सल्ब किए हैं तो हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन का रोल प्ले करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे कवानीन लाए और जो कवानीन बने हुए हैं उनकी हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मेरा ये मानना है कि हमें किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स या इदारों की तरफ देख के नहीं, हमें अपनी रियलिटी देखनी है। हमारी रियलिटी में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये वो मुल्क है जिसमें 2 दफ़ा जो वज़ीर आज़म है वो इस मुल्क की एक खातून रह चुकी है। अमेरिका में आज तक किसी औरत ने लीड नहीं किया। ये वो मुल्क है जहाँ पे आज अल्लाह का शुक्र है चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर हो रही है, लेकिन वो आइडियल नहीं है, इम्प्रूव हुई है। लेकिन ये आइडियल चीज आपकी पार्टी में भी तो एक्सपेक्टेशन थी ना, ये आइडियल चीज आपकी पार्टी में भी रिफ्लेक्ट करती ना। मैं ये बताती हूँ कि हमारी पार्टी भी इसी सोसाइटी का से है, वो कोई बाहर के मुआशरे से नहीं आई। हमारी पार्टी में कम अज कम औरत के रोल को, आप अभी सीईसी की बात कर रहे थे, तो काफी बड़ी तादाद में, मैं खुद मेंबर सीईसी हूँ, मैं खुद मेंबर और मेरिट के थ्रू बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी बहुत सारी चीजों के लिए हमारी खवातीन नॉमिनेट होती रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम माइंड सेट की है, हमारी लीडरशिप की बात नहीं। अगर आप इमरान खान साहब को देखें तो
وہ خواتین ویمن امپاورمنٹ کے بہت بڑے دائی ہیں اور اس چیز کے بہت بڑے پروموٹر ہیں، لیکن ہماری پارٹی میں بھی میل ڈومینیٹنگ مرد بیٹھے ہیں جن کو مرد کو جس میں عورت کو جب انہوں نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے یا کوئی عورت کیپیبل ہوتی ہے، برینی عورت کو ہمیشہ سسٹم ریجیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں سسٹم میں ڈمپ ہو جائیں گی یا سلو ہو جائیں گی۔ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، ہمیں اچھی ایگزامپلز بھی تو دیکھنی ہے کہ آج سی ایس ایس جس نے ٹاپ کیا وہ بھی ایک خاتون ہے، اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں آپ کو پتا ہے میڈیکل کالجز کے اندر بھی لڑکیوں کی تعداد، اس میں میں بھائی سے ایگری کروں گی کہ بچیاں ایجوکیشن میں اگر ان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں تو وہ بچوں سے زیادہ اچھے مارکس لے رہی ہیں، اور ہر یونیورسٹی میں آپ کو واقعی لڑکیوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے جو ہیوز ہیں ہیو ناٹ کی رسپانسبلٹی ہم لوگوں پہ آتی ہے، میڈیا کا رول ہے اس میں ایز اے سوسائٹی، جیسے ہم عورتیں اپنے مرد بچوں کی ایسے تربیت کریں کہ وہ عورت کے رول کو ایکسیپٹ کریں، مردوں کی تربیت ہم عورتیں ہی کرتی ہیں، اور عورتوں کو ان کے رائٹس دیتے ہوئے کسی مرد کی ایگو ہرٹ نہ ہو، یہ ہر ماں اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ عورت اور مرد اگر ایکویلٹی پہ ہوئیں گے تو زندگی خوبصورت ہوئے گی، معاشرہ اچھا بنے گا اور ہم اچھی نیشن کو بلڈ کریں گے۔ لیکن جب میں اور تو کے چکر میں ہم پڑیں گے تو ہم کبھی بھی جو خواب دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے کا، آپ یہ دیکھیں کہ پاپولیشن کا 54% یا 52% خواتین ہے، ان کو امپاور کیے بغیر کوئی بھی ملک کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں، سب سے زیادہ بڑا چیلنج ہے ویمن ہیلتھ کا، کہ ہیلتھ کیئر زچہ بچہ کو جب تک اس میں پھر ارلی ایج کے میرجز بھی آ جاتی ہے، اس میں بہت سارے پھر اس میں ہمارا اسلام زندہ ہو جاتا ہے، بیسک ہیومن رائٹس جب تک ہم اس میں مرد اور عورت خیر دونوں آ جاتے ہیں، کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کو نہیں، ایز اے سوسائٹی ہم سب کو، کہ گورنمنٹ اگر کوئی ایسا قانون پاس کرتی ہے تو اس میں ایگزیکیوشن میں ہمیں جو سول سوسائٹی ہے، ہمارے اسلامک سکولرز ہیں، ہمارا میڈیا ہے، وہ رسپانسیبل پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ہم آئیڈیل کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن خالی یہ کہ مطلب اگر ہم جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کرٹیسزم برائے کرٹیسزم، ہر اچھی چیز کو ہم اپریشیٹ کریں، لیکن جو یہ لوگ رپورٹس دیتے ہیں، میں بینگ اے پاکستانی عورت میں اس چیز سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ ہماری چیزیں آئیڈیل نہیں ہیں، اتنی بری بھی نہیں ہے۔ آج دیکھیں 4 ڈی سی اور 4 ڈی پی او، 2 ڈی سی اور ایل ڈی اے کی جو ڈی جی ہیں وہ خاتون ہیں۔ سو خواتین اگر ان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ اور دوسری بات رہ گئی کہ پاکستان میں عورت بات عمران بالکل میں اس بات سے ان کی بڑا اتفاق کروں گا کہ یہ بات بالکل درست کہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے برے حالات اس رپورٹ میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں یمن کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی رینکنگ میں وہ اچھی ہیں جو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر عورت آگے بڑھ رہی ہو، میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ میں کسی ٹاک شو میں اگر کبھی کسی دوسری سیاسی جماعت کے بھائی سے بہتر آرگیو کروں، یقین مانے کہ وہ پڑھا لکھا کوئی بریسٹر نام ساتھ بریسٹر لگا ہوگا اور ساتھ پروفیسر لگا ہوگا، اور وہ پتہ ہے چپ کرانے کے لیے ایک لاجک کیا یوز کرتے ہیں، آپ عورت ہو کے اس طرح سے بات کر رہی ہیں، یعنی کہ اگر وہ لاؤڈ ہو رہے ہیں، وہ ابیوسیو ہو رہے ہیں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، اور اگر میں ان کو صرف اچھے آرگیو سے جواب کروں تو عورت کو چپ کرانے کے لیے جو سب سے بڑا ٹول مردانگی یوز کی جاتی ہے کہ تم عورت ہو کس طرح کی بات کر رہے ہو۔ تو ہمیں یہ ایشو جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے، ایشو جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے جس کا اس وقت یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، ایشو مائنڈ سیٹ کا ہے۔ اور یہ سیاسی جماعتیں جو کہ وعدے کر کے آتی ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، انتخابی منشور میں بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جو ہے ایک میل ڈومینیٹڈ جو ہے فیکٹر وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے۔ اسی کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، بات کر رہے ہیں اس وقت ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر رپورٹ 2018 کے حوالے سے، اور جس میں پاکستان کو 149 ممالک کی فہرست میں 148ویں نمبر پر رکھا گیا ہے، اور پاکستان میں صنفی امتیاز کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ بدترین ممالک کی فہرست یہ جو ہے جب یہ نیچے آ جاتی ہے ٹرکل ڈاؤن میں فہرست، اس میں یمن جو ہے لاسٹ ہے، اس سے ہم اوپر ہیں، لیکن یقینی طور سے حالات ایسے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ اس رپورٹ کو جو ریفلیکٹ کرتے ہوں۔ فرزانہ باری
साहबा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये जानना चाहेंगे कि बात की जा रही है माइंड सेट के हवाले से, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक इंतखाबी स्लोगन होता है, वो सिर्फ हुकूमत बनने तक होता है या इंतखाबात तक होता है? बाद में हालात पिछले 7 दिहाइयों में इसी तरीके के हैं। बारी साहबा देखिए, एक तो ये बात समझें कि पहले तो ये जो हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं इनसे दरख्वास्त करूँगी कि ज़रा अपने अदाद व शुमार देख लें। पाकिस्तान में जो पिछला सेंसस है उसके अंदर ख़वातीन की आबादी जो है वो 49% है, वो कोई 52 या 54% नहीं है। और ये पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ औरतें मर्दों से कम जीती हैं, क्योंकि कुदरती तौर पे औरतें मर्दों से ज़्यादा जीती हैं और दुनिया की आबादी में औरतें 51% है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में 49% है। ये जो साहब आपके साथ जो बात कर रहे थे कि मर्दों के इस्तेसाल की भी बात हो रही है, देखें हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा नाबराबरियां हैं, वो तबकाती हवाले से भी हैं, वो मजहबी हवालों से भी हैं, वो सिनफी हवालों से भी हैं। लेकिन औरतें जो हैं, जो मर्दों के मसाइल हैं, ठीक है ना, जो एक वर्किंग क्लास का आदमी है उसका अगर इस्तेसाल हो रहा है या उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो औरतें इस निज़ाम के अंदर कोई पोजीशन ऑफ पावर में नहीं बैठी हुई हैं, वो बराह रास्त मर्दों के मसाइल जो पाकिस्तान के अंदर, और मैं बिल्कुल इस बात पे पूरी तरह उनसे इत्तफाक करती हूँ कि पाकिस्तान में मर्द बहुत पिसा हुआ है, क्योंकि दिन ब दिन आप देखें कि हमारी जो मईशत है वो तबाही की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, मर्दों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, पूरे पूरे कुंबे को उन्होंने कमा के खिलाने का जो एक प्रेशर होता है, मगर उसका जिम्मेदार औरतें नहीं है, उसके जिम्मेदार हमारा वो निज़ाम है जिसके ऊपर भी मर्दों की हुक्मरानी है। अच्छा, अब ये जो बार बार बात आप लोग कर रहे हैं कि रिपोर्ट ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, देखिए कोई हमारी सोसाइटी कोई जमूद का शिकार नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कहीं अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही हैं और जहाँ मिल रही हैं वहाँ औरतें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब जरा से मेरी बात कंप्लीट होने दें, जब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वाले वो ये नहीं देखते हैं कि अच्छा पाकिस्तान में अब कितनी औरतें, जो वो ये देखते हैं कि एजुकेशन का मिसाल के तौर पे क्या परसेंटेज है, ठीक है, और ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट तो औरतों का बहुत कम है, 40% औरतें लिटरेट हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में, मैं खुद यूनिवर्सिटी की टीचर रही हूँ, प्रोफेसर, हायर एजुकेशन के अंदर कोई जेंडर गैप नहीं है। मगर जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी औरतें हैं जो फॉर एग्जांपल सेक्रेटरीज हैं, तो तकरीबन 5 या 6 औरतें हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप फैक्ट्स फिगर निकाल लें। इसी तरह आप पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कि कितनी औरतें पार्लियामेंट के अंदर जीत के आई हैं, नेशनल असेंबलियों में 8 जीत के आई हैं और सूबाई असेंबलियों में 7 जीत के आई हैं, इसके बावजूद कि हमने 5% कोटा दिया था। तो जब ये लोग जब देखें, ये एकेडमिक एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, हमारे मुल्क की रियलिटी ये है कि हम कोई छोटा सा मुल्क तो है नहीं है, हम 22 करोड़ अवाम हैं, उसमें अगर चंद हजार औरतें, मेरी और इन जो मोहतरमा बात कर रही हैं, हम जैसी औरतें जो कोई मिडिल क्लास है या जिनको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ज़ाहिर है जहां पाकिस्तानी औरत को अपॉर्चुनिटी मिलती है उसने ये साबित किया है कि वो किसी भी तरह सलाहियत में मर्दों से पीछे नहीं है। मगर इस हकीकत को कैसे इस पे इनकार किया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है औरतें जो देही इलाकों में 60-65% आपकी बातें तो अभी भी देही इलाकों में रहती है, वहां पे औरतों की जिंदगी के जो हालात हैं। इसी तरह आप देखें कि जो आपके ऐसे इलाके हैं जैसे फाटा है या अंडर डेवलप जैसे बलूचिस्तान है जहाँ पानी तक पीने का नहीं है, औरतें जो हैं ज़च्चगी के दौरान, अभी फरजाना बात कर रही थी, मतलब आपको अपनी रियलिटीज को कहाँ कौन से मुल्कों में इस तरह की तेजाब गर्दी होती है, कि कौन से मुल्क होते हैं जहाँ पे इस तरह औरतों को ऑनर किलिंग और आए दिन उनके नाक बाल क्या कुछ उनके साथ जुल्म होते हैं। तो जब जेंडर बेस्ड, हालांकि इस रिपोर्ट में जेंडर बेस्ड वायलेंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कहने से कोई हमारा मसला हल नहीं होता है कि जी रिपोर्ट में, क्योंकि रिपोर्ट के चंद इंडिकेटर्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो इकोनॉमिक देखेंगे तो आपका उनको ये चीज नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान की देही इलाकों में कितनी औरतें जो है खेतों खलियानों में काम करती हैं और शहरों में कितनी औरतें हैं जो घरों में बैठ कर छोटी फैक्ट्रियों में जाके गैर रस्मी शोबे के अंदर मुतहरक हैं। वो क्या देखेंगे कि आपका लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 20% औरतें हैं जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, तो वो उसी इंडिकेटर को लेंगे, फिर वो देखेंगे अच्छा हमारे वो जुडिशरी
जुडिशरी को देखेंगे, एक भी आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट की आप देखें एक भी जज नहीं है। अभी खुदा करके बलूचिस्तान में उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक खातून को जज लगा दिया। अब हम बड़े फख्र से वो कह रही थी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि जी हमारी वो 2 या 3 वो आ गई DPO। भाई ये 22 करोड़ आवाम है जिसमें पढ़ी लिखी उसका 49% औरतें हैं, और उसमें हमें शर्म आनी चाहिए जब हमें ये कहना पड़ता है कि जी पाकिस्तान में सिर्फ 5 औरतें जो है सेक्रेटरीज हैं। क्या पाकिस्तान की औरतों के अंदर वो काबिलियत नहीं है जबकि हम हर शोबे में एक्सेल करते हैं? आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर खालिद महमूद साहब, इस रिपोर्ट की जब हम बात करें तो हम फोकस सिर्फ पाकिस्तान को कर रहे हैं, लेकिन इसी रिपोर्ट में जो 90% जेंडर उसकी बात की गई है उसमें सीरिया, लिबनान, अल्जीरिया, यूनान, यमन, पाकिस्तान और साथ साथ सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब में यकीनी तौर से खवातीन की जो है वो मुआशी हालत नहीं होगी, वो उनकी सेहत के हवाले से उनको बहुत जो है वो सहूलियात होंगी, सारी चीज़ें। सिर्फ एक उनकी ड्राइविंग पे पाबंदी थी वो भी अब ख़त्म हो गई और उनको जॉब्स जो है वो भी कर सकती हैं। बहरहाल इस लिस्ट में सऊदी अरब भी शामिल है। तो इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि फिर ये लिस्ट जो है किस तरीके से आप इस फहरिस्त को देखते हैं, इस इंडेक्स को देखते हैं? इमरान साहब, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि एक तो मैं पॉइंट एक देना चाह रहा हूं कि जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है तो इंस्टेड कि हम अपने रियल इशू के ऊपर फोकस करें, हम उसके कम या ज़्यादा सही या गलत होने में लग जाते हैं। नहीं, लेकिन कम से कम डिस्कस तो करते हैं ना ऐसे मौके पे, कम से कम। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं असल में लाना पॉइंट ये देना चाह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट को एक पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए कि यस किसी भी वजह से हुआ, बट हमें एक अपने मामले का एहसास तो हुआ, so that we can work on it। मैं वो ये कहना चाह रहा था, बता रहा था कि ये जो भी इस तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं ये क्वांटिटेटिव होती हैं, ये क्वालिटेटिव नहीं हुआ करती, ये फिगर बेस होती हैं और ये 100% इनकी कोई ऑथेंटिसिटी हो भी नहीं सकती है। ये तमाम रिपोर्ट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किए गए डाटा पे मबनी होती है। उसके बाद ये आपके नंबर्स एंड फिगर्स के ऊपर होती है। ये जो फरजाना साहिबा थी, ये जो बहुत खूबसूरत बात कर रही थी, मैं उन्हीं की बात को आगे लेके चलूँगा कि चाहे कुछ भी हो वो इंडिकेटर्स को देखती है, वो क्वांटिटी को देखती है, वो नंबर्स को देखती है, वो फिगर्स को देखती है, लेकिन हमारे मुल्क के जो इशू हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। आप देखें, हमारी डेमोग्राफी इन्वॉल्व है, हमारा कल्चर इन्वॉल्व है, हमारा रिलीजन इन्वॉल्व है, हमारा एक पूरे का पूरा सेटअप, माइंडसेट जो सबसे पहले आपने बात की वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो उसकी उस हद तक की क्वालिटी को जांचने के लिए एक डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट बनती है। हाँ, ये ठीक बात है कि ये जो रिपोर्ट होती है ये उस हद तक चीज़ों को नहीं बता रही जो अच्छी हैं जितनी के हमारी हैं, लेकिन ये उसकी नेगेटिव साइड को ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि व्हाटएवर दैट रिपोर्ट सेज, हमें फोकस करना चाहिए कि यस हमारे इश्यूज हैं और बहुत सवेयर नेचर के इश्यूज हैं। वो अगर 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाती है वो रिपोर्ट, लेकिन हमारे लिए ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि हम उन इश्यूज के ऊपर गौर करें। फरजाना अली, माइंडसेट को चेंज करें। फरजाना अली, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। और आप आज टीवी के साथ जो जुड़ी हैं, एक दिहाई से आपका सफर है, आपके लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी उस सोसाइटी में जहां की हम बात कर रहे हैं, उस रीजन से। बिल्कुल, आपने जो माइंडसेट की बात की, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं एक इकलौती खैबर पख्तूनख्वा की विमेन ब्यूरो चीफ हूँ। तो इस वजह से जब आप मर्दों के साथ कंपटीशन करते हैं तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उसमें सोशल जो एक इशू है वो भी आ जाता है, आपके रिलीजन का इशू आ जाता है कि आप कितनी देर तक रात को, जैसे कि एक मर्द अगर ब्यूरो चीफ है तो वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठकर भी बातचीत कर लेता है, पॉलिटिशियन के साथ डिनर भी कर लेता है, वैसे भी चक्कर लगा के वो कहीं घूमने भी चले जाते हैं खबर के लिए, एक तलाकात बनाने के लिए। ज़ाहिर है इन एग्जीक्यूटिव ओहदों पर आपकी पीयरशिप हो तो तभी आप मीडिया में अच्छा आगे चल सकते हैं, लेकिन एक खातून होने के नाते कितने प्रॉब्लम्स होते हैं ये मुझे पता है।
इसी तरह आप अगर ओवरऑल दूसरी चीज़ों को देखें कि सिर्फ मेरी ज़ात से हटकर, मतलब मुझे कितने प्रॉब्लम्स हैं ये तो मुझे पता है कि सर्वाइव करने के लिए मुझे एक रिफत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता मर्दों पर कोई तनकीद कर रही हूँ, हमारी सोसाइटी का माइंड सेट ऐसा है। मैं अगर बाजार में खड़े होकर बीपर कर रही हूँ उसमें और रिफत के बीपर करने में बहुत फ़र्क है। उसको शायद गुजरते हुए 3-4 लोग देखेंगे या वैसे ही खड़े होकर उसकी बात सुनेंगे, लेकिन मेरे लिए जब रुकेंगे तो जाहिर है वो एक डिफरेंट उनका माइंड सेट होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसी तरह हमारी जो पीटीआई, मैं एक बात सिर्फ कर लूं, पीटीआई की हमारी जो पीटीआई की बहन है वो कह रही है, मैं आपको ये बताऊं कि देखिए सियासी पार्टियों में कितना ज़्यादा तजाद है उनके कौल और फेल में। खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उसमें एक भी खातून नहीं है। अच्छा, यहाँ पर PCSW का जो विमेन कमीशन हमारा है उसमें अगर आप देखें तो कितना अरसा हो गया, 1.5 साल हो गया, और ज़िला सतह पर विमेन कमेटियाँ, बल्कि ओवरऑल मतलब उसकी जो कमेटियां हैं वो नहीं बन रही हैं। तो ये हम इन लेवल पर भी जेंडर बैलेंस नहीं कर पा रहे। और फिर जो हमारी खवातीन पार्लियामेंट में बैठी हैं वो कितनी इम्पावर हैं। मुझे पता है, मैं तकरीबन आप देखें 21 साल मेरे हो गए हैं इस फील्ड में, और इस अपनी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को कवर करते हुए भी वो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती अपने मर्दों के सामने। तो हम वाकई ये जो 4 इंडिकेटर हैं इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इसमें हमारे बहुत मसाइल हैं और हमें इन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। जी रफत साहब, ठीक है, फरजाना जो बात कर रही थी इनकी बेशतर बातों से मैं इत्तेफाक करूंगा। वाकई खातून को जो मुश्किलात पेश आती हैं वो मर्द को उतनी मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। फिर मेल जो राह रस्म बढ़ाना जो है वो मर्द बहुत आसानी से कर सकता है, खातून के लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं साथ ही कहूँगा माइंडसेट की जो बात हो रही है, चारों सूबों का माइंडसेट मुख्तलिफ है। सिंध का अलहदा है, पंजाब का अलहदा है, KPK का अलहदा है, बलूचिस्तान का अलहदा है। तो माइंडसेट बिल्कुल है। आपने ये बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि माइंडसेट बिल्कुल इस तरह का है कि काम ना कर। लेकिन खातून को जो मुश्किलात पेश आती हैं, चाहे वो रिपोर्टर हो चाहे वो ब्यूरो चीफ हो, वो बिल्कुल अपनी जगह पर दोस्त हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि शहरी इलाकों में ये सूरत हाल उस तरह से नहीं है जिस तरह से देही इलाकों में, जिस तरह गाँवों में सूरत हाल है या देहातों में सूरत हाल है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। मैं मिसाल दूंगा कि इस शहरी इलाकों में आप ये देख लें कि मेरी मुश्किल, मैं अपनी ज़ाती बात करूंगा, कितनी आसान हुई है। मेरी वाइफ रोज़ाना सुबह स्कूल बच्चों को लेकर जाती है, फिर लेकर आती है, फिर उन्हें पढ़ाती है, फिर ट्यूशन के लिए ले जाती है, फिर लेकर आती है। तो मेरा काम, मैं दफ्तर में मौजूद होता हूँ। थोड़ा आप भी घर का काम कर लिया करें रफत साहब, थोड़ा हेल्प कर लिया करें। मेरी जगह जिम्मेदारी, फिर भी कहते हैं कि मैं मजलूम हूं। मेरी जगह जिम्मेदारी संभालना की, मैं वो बात किसी और तनाजुर में कह रहा हूँ। फरजाना मेरी बात समझ रही होंगी, शायद दीगर जो लोग शुरका है वो ना समझें। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, नाउ अब बड़ी ज़ाहिर के भारी जिम्मेदारी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। आप ये बताइए कि बहुत पॉलिटिकली आपका जो विमेन विंग है वो भी बहुत एक्टिव है। क्या लाइन ऑफ एक्शन है इस वक्त पार्टी का, किस तरीके से आगे लेकर चला जाएगा? ज़ाहिर है कि ये एक बहुत सीरियस मसला है। देखिए, लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं ये बात कह ही नहीं रही हूँ कि हमारी चीज़ें आइडियल है, लेकिन मेरी बहन फरजाना ने जो बात कर दी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अमेरिका जैसी सुपर पावर डेमोक्रेसी की जहाँ पे एग्जांपल्स दी जाती हैं, वहाँ पे भी आज तक किसी औरत को ये हक नहीं मिला कि वो आके रूल कर सके। मेरा मतलब कहने का ये था, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई औरत कॉम्पिटेंट नहीं थी, लेकिन आज तक नहीं बन सकी। जहां तक बात है, यहाँ पे चीजें आइडियल तो है ही नहीं। मैं तो पहले एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैंने तो अपनी एग्जांपल दी कि औरत को हर जगह पे औरत होना फेस करना पड़ता है, यानी कि उसको एज एन इंडिविजुअल उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी कैपेसिटीज को नहीं देखा जाता। लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हम जो पिछले 70 सालों में यहाँ पे औरत के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ, वो हम एक टेन्योर में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं बीइंग अ औरत, मेरी इससे बड़ी और ख्वाहिश हो भी क्या सकती है कि मैं अगर औरतों के राइट्स की बात नहीं करूंगी, अगर मैं औरतों के लिए कुछ नहीं करूंगी, तो मेरा ख्याल है कि मुझे सियासत करने का कोई हक नहीं है। जहां तक रहेगी बात, हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें पिक्चर्स के दोनों साइड्स देखनी है। ये स्टैटिक्स वगैरह बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या
کیا ہم ان چیزوں کو لے کے صفے ماتم تو نہیں بچھا سکتے؟ وی نیڈ ٹو موو آن. یقینی طور سے بہت کام کرنا ہے. میرے پورے پینل کا اس وقت بہت بہت شکریہ کیونکہ پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے. پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آ گئی. بہرحال جو 4-5 ممالک بہاماس، کولمبیا، جمیکا، لاؤ اور فلپائن وہ ممالک ہیں اس فہرست میں جہاں مرد و خواتین کو یکساں جو ہے مینیجرل پوسٹ کے مواقع حاصل ہیں. ناظرین آپ کے آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.